कहीपर जे आप स्वार्थपर नुहति जेहेतु आपण स्वार्थ आंच आसला तेणु आप मंतव्य दौरान स्वार्थपर लोक जो मैंने छाड़देले भल स्वार्थपर सांगे कथा पड़नी दल जदि गोटे घटना को लेकर किए भी चर्चा करे कहे कि दल गोटे निष्पत्ति विरुद्ध जाए ताकू हठात यहीपरि कहवाटा मु भावुनी गणतांत्रिक व्यवस्था भितर एटा उचित प्रमिला जड़े सीनियर लीडर है भावार कथा कौन कहते क्या विरुद्ध कहते से तो देवाशीष सामंतराय को स्वागत करी मुझे जानापी चाहिए जे आपण जो प्रत्याख्यान कले नवीन बाबू जो आपण को पदवी देते या विजु जनता दल में बड़ धरण प्रतिक्रिया सृष्टि होची आज प्रमिला मल्लिक ए संपर्क में मत रखिंट से कहते जार असुविधा होची से दल छाड़ी दिंतु तो आपण दल छाड़ी नदे ये विवाद मंतव्य कहीं दौरान दल थी भी कही हम प्रमिला भौणी हम तेणु मुझे कहू चाहे ये दल हिटलर शासन रे चली गोटे डेमोक्रेटिक दल गठन करते गोटे आंचलिक डेमोक्रेटिक दल नवीन बाबू गठन करते एवं जदि एठी किछि निजर मत किंबा निज उपरे कौन सी गोटे जदि से प्रकार गोटे पद पदवी दि जाए जो थे कि मत निजको ही भल लगु नथबो से कहबार कौन असुविधा अच्छी स्वार्थपर लोक मैंने दल छाड़देले भल जेते स्वार्थपर लोक अच्छा दल रू पलैले भल हम बोली से कहते तो आप निजे कहीपर जे आप स्वार्थपर नुहति जेहेतु आप स्वार्थ आंच आसला तेणु आप मंतव्य दौरान स्वार्थपर लोक जो मैंने छाड़देले भल स्वार्थपर सांगे कथा पड़नी दल जदि गोटे घटना को लेकर किए भी चर्चा करे कहे कि दल गोटे निष्पत्ति विरुद्ध जाए ताकू हठात यहीपरि कहवाटा मु भावुनी गणतांत्रिक व्यवस्था भितर एटा उचित प्रमिला जड़े सीनियर लीडर है भावार कथा कौन कहते क्या विरुद्ध कहते तो आपण कौन कहे जे आपण स्वार्थ बाधा आसला बोली आपण कहूना कथा मोर ये स्वार्थ बाधा आसनी आज विजु जनता दल स्वार्थ को जड़े लोक बाधा पहुंचे आज ये आंचलिक दल जोटा कि लोक सेवा दे नवीन पट्टनायक 2000 प्रथम मुख्यमंत्री हमें 5 टर्म मुख्यमंत्री से ओडिशा गोटे शीर्ष स्थान को नहीं ये राज्य को आज जो प्रगति आनी राज्य लोकों जो सुजोग आनी सब क्षेत्र में हो पॉवर्टी एलिवेशन रू नहीं कि हेल्थ केयर रू नहीं वुमेन एम्पावरमेंट रू नहीं स्पोर्ट्स जो बहुत डेवलपमेंट होती सब क्षेत्र गमनागमन नहीं कि रूरल एगुड़ा तो नवीन यही कार्यक्रम गुड़ा कर सी बारंबार लोक भोट दी आसुले तो नवीन बाबू जब सब पांडियान बाबू को तो से निजे नियुक्ति देछन तो आपनकर असुविधा कोठी होची मु प्रमिला को पचारे को चाहे कहीं आम हारलु कहीं हम पराजयर कारण कौन से कही परिबे कि सी जीति जाइछन्ति बोली दल जीति जाइनी तो पचारे तो आपण हारले कहीं सेटा को तो कई से समीक्षा करूना तो आपणकर समीक्षा कौन कहूँ देवाशीष बाबू मो समीक्षा कहूनी प्रत्येक विजु जनता कर्मी मोर गोटाए लोकर ना जहाँ लगी आम पराजय हेलु को लोकर ना नवीन बाबू बुलिलेनी भैरव पांडियन बुलिले पोस्टर रू विजु ना उठीगला सी हो गले मेन कैंपेनर स्टार कैंपेनर घोषणा हेले किंतु कौन सी कैंपेनर दायित्व दिगला ना तेणु यहीटा को जदि से देखी पारना जदि एवं भी तेल मारे आ कौन पाइबार अच्छे तार जे से तेल मारुच तो भैरव कार्तिकेयन कौन मन इच्छा बुलुले नवीन बाबू कहला मनोरंजन हो आप जड़े बंधु केवल नुह जड़े ज्ञानी गुणी लोक
କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟର ଆଉ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ? ତ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା? ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ବିଜେପି କି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭୋଟ ପାଇଛି, ହାରିଲା କାହିଁକି? ସାଂସଦ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କୋଉ ସାଂସଦଟା ସେଠି ଠିକ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଲେଖା ସାମନ୍ତ ସିଂ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଗଲା ବିଜେପିରୁ ଆଣିକିରି। ସେଠି ରଘୁମହାନ୍ତି ପରି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ସାଂସଦ ହାରିଗଲେ ଆମର ପରବା ନାହିଁ, ଆମର ସରକାର ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ପାର୍ଟି, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ସାମନ୍ତରାୟ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଆସିନି, ତା ରକ୍ତ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଗୁଲାମ ହେଇକି ରହିପାରିବେନି କାହା। ତ ଆପଣ ଗୁଲାମ ହେଇ ରହିପାରିବେନି। ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମଙ୍ଗଧର ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଥିଲେ, ସିଏ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ନବୀନ ବାବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିବାକୁ ଏଥର କମ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ମୁଁ ବୁଲିକିରି ଭୋଟ କରେଇଦେବି, ସେ ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ଏ ଭୋଟଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାରିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ହାରିଲେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହରେକଟି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କିଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୟନ କରାଗଲା? ଜଣେ ବରଗଡ଼ରୁ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରି ତମେ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୟନ କିଏ କଲା? ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆଙ୍କୁ କିଏ ଚୟନ କଲା? ଜାଣିବାରେ ନବୀନ ବାବୁ କରିନଥିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବେଳେ, ହଠାତ୍ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରମିଳାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ।